বিজেপি জিন্দাবাদ 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 মোদি জি জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 মানিক শাহ জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় যিনি গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রনি যিনি অরণ্য পারাব ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী তাই যিনি ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্বে যে প্রশাসন চলে তংমানি আমনা হামজাগৈ টিপ্রামথানি 51 পরিবারনি 206 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি ও তিনি সামিল উখা जों आरो बीजेपी नि राज्य कमिटी नि जनरल सेक्रेटारी बिपिन बाबू तंग जत जों बरंग यासा गइना हारका जों कुनु दिन बरक तिनि खताल फाइफानो बरक चिनि उक्लगो तंगनाय बसकांगो तंगया हाइया चिनि लगे बरक सामिल उंखा जेहेतु तिनि बरक चिनि सामिल उंखा सरकारी सुजुग सुविधा हयते बरम संगठन बे प्रशासन नि जे कुनु जागाबो जों बरंग हाकसाले तनिया जों बरंग यासा गइ चिनी बुखाव यासा गई जों बरक चिनी पार्टी नि बरक चिनी नक नि बरक नि जों बरक ग्रहण खालाका आउन बागिनो फाइनाल साल विलेज कमिटी लेवल नि सिमी ब्लक लेवल डीएम लेवल एसडीएम लेवल जे कुनु सुजुग सुविधा सरकारी बागे बंगनि नगो सगरी ना बागे चिनी जे कर्मी रक मंडल प्रेसिडेंट नि सामुखलाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी राज्य कमिटी जों बुखा थमलायजा जों बरक न तुयै तंनाय फाइनाल साल बंगनि बिसिंति ताइबो बरक बीजेपी फाइयै चिनी टार्गेट असनो जे 2024 ती खरकनि जे एमपी बसानाय पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा आपनो पाइरिवय ताखलाय चिनि जे सुं खनामानि 400 नि ऊपर एमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनु उपहार रिवय सुंबो बुइबे बाक्साया प्रि गदालना बागै सुं बखा सतन लायजाक जों अरनि सिमिनो चिनि बीजेपी नि पहिला जनरल सेक्रेटारी चिनि दफानि बिसिं उंगै यंग स्टेज बिपिन बाबुनि सिमी अरन पहिला जॉइनिंग प्रोग्राम अब कन्टिन्यू तंगनाय তিনি মাত্র 51 পরিবার হলো একলগে 500-600 পরিবার তুই চুং খাইনাই আমতি চিনি খবর মান তঙ্গ আম বাগানো তিনি নি চিমিনি চুং চেংকা হামবাই তাই সালাম সং সার তাই সারাই সারাই তিনি হিংকাই 51 পরিবারনি 206 ভোটার টোটাল আবো টিপ্রামথানি ফাইনাই হামবাই হামবাই